So what's up guys, today I'm at Dobby. As you can see, I'm all alone. Macam sendiri. So hari ini kita kita mau overcome the feeling of being introvert. Walaupun macam lain sedikit. Ni kalau ada orang ni saya terus simpan di bawah. Terus macam saya buang di kamera aja. Gitu. But anyway, so today currently I'm at Dobby. Yeah, as you can see, I'm all alone. Hari ini tiada Ellen, tiada siapa-siapa pun. Just me and my clothes. So, the vlog for today is trying to overcome slowly the fear of like people judging or watching. Tapi first thing first, make sure tiada orang dulu. Mesti make sure tiada orang, baru kita. Ini pun saya takut-takut sudah ni. Anyway, you guys can sit here watching. Takut ada orang? Yeah, it's like that. Actually ada orang tadi limpas guys. Ada apa ni? Ada 2 orang limpas. Disebutkan sebelum biasakan diri dengan apa ni? Belum biasakan diri di public dengan kamera 1 orang. Saya mau overcome saya punya perasaan. Saya mau beranikan diri saya. Walaupun macam saya takut, tapi saya perlu berani. Kita perlu belajar untuk melawan rasa takut. Sebab kalau saya tidak buat begitu, sampai bila-bila pun saya tidak akan dapat buat video. Sampai bila-bila pun saya tidak akan dapat tengok diri saya bila saya tua nanti. Nanti selamanya saya akan menyesal. Saya bilang, kenapa saya tidak buat je dulu? Pedulilah apa orang fikir. So saya tahu di masa depan nanti saya akan cakap begitu. At the end of the day, it's all about you, not other people. So macam brokennya English tu. At the end of the day, it's all about you and not other people. So yeah, just say fuck it and do it. Jangan fuck yang bukan berasmara, bukan. Dia fuck it yang macam yang peduli apa orang mau cakap lah, ya gitu. Tapi kalau ada orang saya tutup lagi ni. Kalau ada orang saya tutup lagi. Saya dengan tapak kaki dulu. Oh, bunyi mesin. Takut. Ada orang lagi. Kenapa ada orang? Kalau orang tanya, saya ini apa? Saya buat kenangan. And untuk di masa depan nanti. Saya tahu nih, bila saya tengok sampai rumah ni memang saya ketawa nih. Sebab, yalah. Nanti kalau sampai rumah tambirang sudah tu. Dia macam yang, lah, orang limpas ya pun. Apa yang mau takutnya? Apa yang kamu takut orang limpas? Suka hati saya lah kalau saya mau takut. Ish. Itu pun 17 minit lagi. Salah kau ni Rod dalam membuat video. Sekarang saya yang sengsara. Saya malu. Ada orang lagi limpas. Saya nampak macam bongok gila bercakap sendiri. So today guys, I'm actually gonna do a challenge for myself. I'm gonna do a challenge for myself. Like saya mau pergi makan, tapi as you can see guys, saya sendiri dan tiada orang yang menemani saya. And saya mau buat challenge yang saya pergi makan bawa kamera sambil buat vlog. Kenapa saya mau buat begitu? Sebab saya mau challenge diri saya. Saya mau uji keberanian saya. 5 minutes later skip, saya di rumah sudah. Boleh kan? Saya tidak mau buat ni challenge. Saya takut. Challenge yang saya baru terfikir beberapa saat yang lalu. Kalau di public lah kan, kalau macam ada satu orang di ujung kan, di tengah bercakap sendiri. Saya pun rasa saya takut. Kalau orang nampak sini, saya rasa orang pun takut sama saya. Mungkin dia bilang, oh ada kawan dia yang dari alam gaib. Saya mau nangis, saya takut.
13 menit lagi guys. Oh, saya kasih tengok kamu lah. 13 menit the time. Sekejap. 13 menit ini. 13 menit. Yes, itu dia. 13 menit untuk apa ni? Untuk dia apa nama dia ni? 13 menit untuk kering sebab dia sekarang dalam dryer kan. So ya, 13 menit untuk kering, kita tunggulah. So selama 13 menit ni kita akan bercerita. Kalau ada orang nimpas saya akan begitu saja. So you get the hint. Kalau macam mana orang nimpas saya tengok ni. Saya akan gitu. Saya cuba ubah fokus dulu. Di mana? Sini. Ada orang. So patutnya saya pakai earpod tadi. Jadi macam saya bercakap dengan orang gitu. So apa topik hari ini? So hari ini berapa? Tidak, kemarin 24 Ogos saya for the first time saya buat video rakam orang, bukan orang lah, bukan stranger, macam my cousin, dia orang main badminton. So saya rakam and ada juga saya post video yang kena edit. So it's like actually the first time for me to film outside of my comfort zone, sebab saya biasa buat video kan rakam diri sendiri gitu. So I don't know, I think I hope I do a pretty good job. Ada orang tak? Tidak. So I think I did a pretty good job on that. I hope in the future I can improve and be better. Ni moto kan. But anyway, in the future I hope I can do a better video. Boleh tapak kaki? Ada orang. Okay, anyway guys, itu saja video untuk kali ini. Challenge tu lain hari. Tak boleh, kita perlu berani. So ini untuk kenangannya. Peduli tak apa orang mau cakap. No, nanti orang cakap saya gila. Bersiul pula malam-malam. Janganlah datang sini. Oh, the other one punya kan guys, machine dryer 3 minit lagi. So it means dalam 3 minit lagi atau lebih daripada 3 minit orang tu akan datang and dia akan nampak saya rakam diri saya sendiri. Ini saya takut. Saya takut loh. Berdebar gila jantung. So guys, saya actually tengah berfikir sama ada 10 yang macam betul-betul buat challenge tu atau tidak. Sebab saya takut gila guys. Saya nak berani gila. Lagi-lagi kalau ada orang tengok tu kan. Tapi saya rasa orang tak peduli betul kan. Tidak gila, orang memang peduli tu. Memang orang tengok yang dia rakam apa ni? Dia buat video, dia buat pasal apa ni? Dia mau post di YouTube ni, kenapa dia ada kamera atas meja ni? Besar dua kamera dia. Besar juga lens dia. Apa dia pakai? Apa dia pakai di baju dia? Kenapa macam ada mikrofon tu? Dia macam sama siapa? Takut gila guys. Saya tak yakin masih boleh guys. Cuma lawan takut sih, tapi saya takut. Apa? One step at a time. Saya takut. Apa ya? Lepas dari kita terus balik lah guys. Sebab kebetulan sekarang mau jam 1 sudah. So mau tidur awal. Jadi challenge dibatalkan guys. No challenge for today. Sebab sekarang mau jam 1 sudah. So kena balik awal. Kita makan di rumah. Kalau tidak pun tidak yang memang tidak. Memang balik rumah lah kita cerita ni. Okay guys, so hari ni kita buat challenge kan. Yang macam saya cakap tadi Dodobi. Saya pun tak tahu kenapa saya mau buat challenge begitu. And seperti yang kamu nampak. Saya betul-betul sendiri guys. See? Tidak siapa di sebelah saya. Tidak siapa. Oh, sekejap. Shutter speed, no. Okay, macam yang mana
Tiada siapa kawan saya pun tidak tahu apa mau buat. Ya, saya akan freak out dalam masa 3 minit lagi. You know what? I'm just gonna chill. So guys, hari ini saya buat video solo. Ya, actually saya pergi lobby tadi. Lightning dia tidak ngamuk sebab terlalu terang di belakang. Sorry. Sampai di belakang ramai orang lah. Jadi saya letak kamera saya di mana yang tidak ramai orang supaya senang sikit, supaya lebih comfortable. Orang-orang step by step. So ya, lightning dia tidak berapa cantik. I'm sorry for that guys. Sorry dia punya lightning tidak berapa cantik. Tapi ya, hari ini punya video. Mana mau cakap apa? Hari ini punya video tidak apa nih? Tidak topik. And today saya satu orang, as you can see. Kalau mau tanya saya nervous, of course memang nervous. And kalau mau tanya saya takut memang takut. Saya tengah tunggu dia ambil order begini. Sebelum saya bawa ni kamera pergi, dia datang. Kenapa kau datang kak? Saya panggil. Penunggu. Kenapa kak? Lucu saya lucu. Penunggu. Waiter. Penunggu. Oh gila, orang datang saya tengah rakam. Mie goreng mamak kan lah? Mie goreng mamak. Bagi mie goreng mamak sama nasi tumpeng. Wow, that was actually. Boleh rasa saya punya. Di mana jantung saya? Kayak sini ya? Oh ya. Oh wow. That was actually unusual feelings for me. Sebab dia, saya bercakap sama dia tadi pun dia tengok kamera, dia bilang macam ni gitu. Dia tengok kamera gitu, and I was like, tolong jangan tengok kamera tu, tolong fokus dengan audio saya saja gitu. And well, first step is always the hardest, but yeah, still it's better to keep trying than doing nothing at all kan. So yeah, why not? Orang bilang, I think this is the biggest step that I ever take in my life. Doing the things I love, but the things that I love is very scary for me. Very scary to do, like going out in public with a camera and just talk alone. Not talk alone, like talk with you guys, but actually in real life it's like I'm talking to no one, because makasih kak. Because if you don't do what you love, then what's the point of living, no? So yeah, I know I'm gonna be judged. I know people will think of me different, and I know some people are gonna look at me like, apa lah dia buat rakam-rakam tu? Ni mesti buat konten untuk mau kasih famous diri ni. No, I don't want to be famous. I just want to make vlog for myself so I can watch it when I'm old. Jadi kira dia macam kau tengok wayang sendiri lah, yang macam, oh masa muda begini pula saya kan, berani pula saya kan, gitu. And yeah, well, people will always have something to say, you know. So doesn't matter what you do,
even kalau kau duduk satu orang pun orang akan judge kau. Dia macam yang wish apa ni, galau ni, mesti sad boy kan kalau sendiri. Kalau ramai-ramai, kalau kau jenis yang hyper, yang bising, bising gila dia ni, macam tak pandai diam je. So just do what you do lah. Either way you still gonna get judged. So kalau macam ada orang tanya, bang buat video kah? Ya, mau join? Ya gitu. So yalah, it's like macam once in a lifetime punya thing, that bukan once in a lifetime lah, tapi yang macam the things that you do kan, dia macam kalau macam okay, benda ni sangat menakutkan bagi kau, and then kau buat kan benda tu, and then dia macam yalah once in a lifetime punya feeling. Sebab from time to time you're gonna get used to that feeling. So the very first time you do that is actually the very special feelings. So yeah, you gotta like embrace and keep the feeling, keep the emotion, keep the moment di sana gitu. Macam sekarang ni, saya tengok saya akan post ni. Mau tahu kenapa? Sebab interaction yang tadi membuatkan saya sedar, it's actually not a big deal, you know, buat video satu orang di public, talking to the camera. And I think I can see a vision where I will make a video, make vlog, where I'm gonna sit alone, and there's gonna be a lot of people walking around, staring at me or watching at me. And you know what? I'm just gonna do my thing, because at the end of the day, they're not gonna be there, and I mean as in they're not gonna be like watching the video with me, so why bother, right? Macam kalau dia tidak dalam video pun, janganlah fokus minuman tu, fokus saya dulu. Tengah bercakap ni, dia tengah memberi kata-kata ni. Wah, saya boleh tahan lah bercakap sendiri kan. I don't know if it's like yang macam one of my specialty. Bukanlah, dia macam yang saya rasa saya ada autism ni, sebab saya boleh bercakap sendiri for hours. Bukan autism, maybe dia macam apa tu orang bilang itu the ability to talk alone. Begitulah kali kan. So yeah, I think I'm gonna edit this. Yeah, I'm gonna cut this into cut punya part. So dia macam, the longer I sit here, the more I talk, the more comfortable I become. Dia macam yang it's actually not a big deal gitu. Dia macam yang bercakap je pun, and yeah, I think I'm getting comfortable. No, bila setengah fikir dia antar makanan nanti kan mesti dia akan tengok tu kan, adik kamu buat video kah? Boleh saya mau ikut? Actually that was pretty racist. I'm gonna cut that part. So guys, saya sudah order makanan, and perasaan saya sekarang, saya takut diantar makanan, saya takut dia nampak saya. Ya diantar makanan. Oke, makasih. So it's actually ya, dia sudah antar makanan. So mau kasih tengok makanannya. I think I should. Guys, you wanna see? Look at the food, man. Focus on the food. Makan. Nasi goreng mamak yao. Mamak siapa? Saya pun tidak tahu mamak siapa lah, tapi dia nasi goreng mamak. Anyway, let's pray before it. Fokus dulu di muka saya lah kan sebelum mana. So, tapi yang mau tekan balik-balik tuh. Okay.
I mean, actually I wanna make a joke about yang macam kita mulakan dengan Bismillah, tapi racist joke. So guys, you know what? Actually kan, so guys, actually I think filming in public bukan mata merah lah. So sekarang sedikit orang kan, sedikit orang memang boleh bercakap sendiri banyak-banyak kan. So actually what I really feel, maybe some people just curious ataupun macam tidak pernah nampak apa yang out of their macam yang dorang biasa nampak kan. Dorang biasa nampak macam normal people lah, macam jalan pergi beli barang, bawa barang ini. It's actually rare. It's actually very macam jarang where people will take out camera and film themselves in public. So yeah, I think some people just get curious, macam, oh, dia ada kamera, apa dia buat ni, konten apa dia buat, gitu. So if people ask me like, bang buat konten apa, buat vlog dia, dapat video apa pun, dia ada review apa pun gitu. So kita makan dulu. Mulakan Bismillah. So guys, for me lah, dia macam gimana mau cakap, kalau buat konten kan, bukan buat konten lah, buat vlog. Kalau buat vlog, most people kan, I think most people have the same problem as me. Dia macam, siapa je yang tak takut kan, apa ni? Siapa je yang tak takut film pula, rakam diri sendiri di public kan? Nanti orang bilang kau gila, ucap sendiri. But actually, saya rasa saya perlu tipu. Saya bilang, tidak, saya buat video ni sebab saya mahu tengok saya punya peminat. ...15 minit. Sekejap guys, nanti saya sambung sekejap lah. So guys, ya, terasa begitu. I think one thing you need to do ya, macam kalau mau buat video lah kan, kita apa ni, beranikan diri tu lah. Macam saya pun takut tadi, sangat takut, sampai saya punya darah tu naik berapa tuh, 500 km. Dia naik 500 km, memang berdegup laju lah. And then kalau boleh tadi sejujurnya, kalau boleh masuk dalam mesin tu, saya masuk ke dalam mesin. Tapi well, like I said, if you don't do what you love, what's the point of living? So apa orang bilang, itadakimasu. To be honest lah guys, kalau macam di public kan macam sekarang ni saya tengah rakam bawa kamera kan, dengan mikrofon lagi. Saya rasa kan, kalau macam ada orang macam saya kan, macam bawa kamera gitu, lepas tu dia apa ni, dia bawa kamera and dia bercakap sendiri kan, saya rasakan macam saya akan curious, faham tak? So instead of trying to put yourself in the victim situation, coba try letak diri kau yang macam di tempat orang kan, macam orang biasa. Kalau kau nampak orang pegang kamera, lepas tu dia bercakap sendiri, contohnya macam dia letak kamera depannya kan, lepas tu dia tengah bercakap sambil makan. Kalau macam saya duduk di belakang orang sekarang, macam saya duduk di belakang diri saya sendiri kan, tapi sebagai orang lain, kalau saya tengok pun saya rasa macam saya curious ni,
Paham gak? Macam yang dia bercakap pasal apa nih gitu. Paham gak? Dia macam yang curious lah kan. Kau mau tahu apa orang tuh buat, kau mau tahu konten apa yang dia buat, apa yang dia cakap gitu. So yeah, I think I don't blame those people. The only thing you need to blame is yourself. Tak lah, for having negative thoughts kan. Actually people tidak kisah apa kau buat. Kalau macam saya nampak orang buat video, saya ikut sampai dia habis buat video. Saya akan tengok dia dari jauh, saya akan tengok dia gitu. Kalau dia datang, pasti dia tanya kan, bang, boleh tanya kenapa tengok begitu? Kenapa? Saya suka tengok orang buat video. Bohong, kenapa saya buat lawak sendiri ni? Nanti orang ingat saya gila je lah. So to do guys, bila saya buat video kan, saya tidak buat skrip, saya tidak buat apa-apa, tidak tulis apa-apa pun, tidak planning apa-apa pun. Saya macam, saya dari rumah, saya mau pergi Dobi, pasti saya bilang, bagus saya bawa kamera kan, mata semua rakam-rakam. Pasti saya pergi buat vlog. Bodoh ni, dia macam, faham kan? Dia macam yang tidak plan lah. Dia macam yang out of nowhere ni. Terus sekarang saya buat vlog. Saya makan mie goreng mamak di Maimunah 25 Ogos jam 1 pagi, jam 1.15 menit pagi. Sendiri, tidak kawan. Mana dia mau kawan ku jam 1 pagi gila. Kamu mau tahu kenapa saya makan jam kenapa saya mau makan? Oh, actually dia penting pun. Dapat kita cerita topik-topik yang penting. Dan ada topik. Apa saya akan buat lepas ni? Okay. Actually, saya ada post video di TikTok and Insta kah? I think. Insta dengan TikTok. Sebab saya mau. Kenapa saya pergi post lah? Saya pun tak tahu. Tapi I don't know. I just like to post things. I like to post my achievement. So, apa yang saya akan buat lepas ni? Rasa saya akan buat vlog. Tapi maybe in a more public area, di tempat yang lagi public. Tapi tidak terlampau public lah. Dia macam yang macam mana? Di tempat yang macam ada orang ramai-ramai sikit ni. And then I will try to get comfortable in that in that environment. So makin lama makin biasa lah. Always take baby steps. Kalau tidak boleh berjalan, merangkak. Macam mana? Kalau tidak boleh berlari, berjalan. Kalau tidak boleh berjalan, merangkak. Kalau tidak boleh merangkak, itadakimasu. So, saya pun tidak tahu apa angin saya hari ini. Saya bercakap banyak ya guys. Lepas tu saya post di YouTube. Supaya kalau video saya hilang di telefon, saya boleh tengok di YouTube. So, to my future self, I think we're gonna step really far. We're gonna take a really big step from now on. Gimana mau coba? Harap je lah one day nanti kan kita dapat jadi casual vlogger. Tak payah kita kejar famous, kita kejar kenangan. Jadi everywhere kita pergi, kita mesti bawa kamera, kita mesti rakam. Supaya yang macam kita banyak video kan. Terus nanti kalau kita tua kan, kita boleh tengok banyak video. Yang macam yang time saya muda dulu saya ada video dia. Buka YouTube, scroll sampai bawah.
So this is probably gonna be my proudest video that I ever gonna post. So yeah. So mau tahu kenapa saya bangga? Saya makan dulu. Sebab saya complete the challenge yang saya buat untuk diri saya sendiri tadi di Dopi. Sebab ya macam saya cakap, vlog saya dia macam spontannya, apa mau jadi. Itu. So tadi saya tidak tahu apa yang saya pergi cakap tu. Saya bilang, hari ini kita buat challenge, kita makan di public, satu orang. And then saya tidak tahu, mungkin saya ambil serius kali depan. Terus saya bilang, tadi sebelum saya keluar dari kereta bawa kami, saya bilang, mau buat ke tidak? Saya bilang. And then saya stop tanya diri saya. Saya just pegang kamera ya. Lepas tu saya tidak pikiran apa-apa sudah. Saya pegang kamera tu, saya bilang, saya tidak siapa apa-apa lah. Saya pegang kamera, saya keluar, tutup pintu. Saya jalan. Sampai di sini baru saya terfikir, kenapa saya bawa kamera? Itu. Tidak, saya pun tidak tahu kenapa saya pun tidak tahu lah guys. Saya tidak tahu kenapa saya buat begini. Saya tidak tahu kenapa saya pergi cakap begitu. Saya tidak tahu kenapa saya pergi rakam diri saya di publik, bercakap depan kamera. Like I always say to myself, cheers to the memories. Always. Kenangan. Mau tahu kenapa guys? Serius kan? Kan sejenis yang pelupa. Terus kan, saya rasa dari kecil kah saya ada visionnya kan, yang saya harapkan. Oh gila, terlampau anu nih, terlampau serius nih. Saya bisa ingat. Saya baru saya dapat memori dari masa kecil tadi. Saya pernah berharap yang so for the saya kasih pendek cerita, rumah saya pernah terbakar tahun 2016. Tapi ya sedih, limbas sudah tuh, berapa tahun sudah. 2016 tentu saya ada 6, rumah saya terbakar. And the only thing I ever wish to have that time is foto and video of the house. Ya, foto, gambar dan video tentang rumah tuh, rumah lama tuh. Seandainya sajalah saya ada video and gambar rumah tuh, saya rasa tidak tahu lah. Tapi itu adalah salah satu sebab kenapa I like to film myself. Bukan untuk attention, bukan untuk mau famous. Tapi kalau boleh saya tidak mau rasa lagi apa yang saya pernah rasa dulu. Sebab perasaan tuh yang macam, faham kah bila something yang terjadi tu kan, tapi kau tak boleh buat apa-apa. Gitulah rasanya. You feel so helpless, and the only thing you wish is for the things to come back. Yang macam untuk dia datang balik. Tapi rumah terbakar mana boleh datang balik ya. The only thing you have is your memory. Kenangan kau. Kau punya memori lah, ingatan kau. Yang apa yang pernah terjadi. Contohnya macam ada event New Year, lepas tu berkumpul sama family ramai-ramai kan. Lepas tu ada barbecue, lepas tu ada siram-siram, ada mandi kolam, ada aktiviti, ada macam yang fun punya aktiviti lah, family gathering kan. So yeah, kalau saya boleh make one wish lah kan, I wish to have a camera back then, so I can capture all the memories. That's why memories is very important to me. That's why saya beli kamera. That's why saya vlog. Cheers for the memories in the future. So, actually kan guys, saya suka belajar benda baru. Contohnya slang baru. Mata apa slang yang saya belajar? Hello,
Awak kat mana ni? Kita di sini. So the slang that I was actually learning is semenanjung. Contoh dia macam kalau aku, macam mana nak cakap kalau aku try to apa benda tu nak switch language tu, bukan language, switch slang tu, aku nak macam aku natural tau. Aku nak macam aku bercakap dengan natural gitu. Tapi tak tahu lah. You know what, I'm actually gonna take that back. Dia bunyi dia pelik gila, macam cringe gila saya cakap begitu. Kita perlu kekalkan sabahan dia. Sebab once a Sabahan, always a Sabahan. Kenapa yang mau marah? Saya orang Sabah je ni. Banyak bebet di atas, guys. Banyak bebet. Berapa? Mie goreng mamak, nasi tumpeng 14. Apa ni? Another interaction. So, I guess this is the ending, guys, for this video. And I don't know what's gonna happen in the future. It's either gonna be another vlog, another video, or another photos. Okay, thank you. So it's either gonna be, like I said, it's either gonna be another vlog, another video, another photos, pictures. But either way, I'm still gonna use my camera for doing the things that I like. So this is the end, and I see you on the next video. Till then, boleh off saya tu. I say bye.